अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। देखो मैं दरिया ते चो आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सारा पानी भी पानी हैगा, हर पासे भी पानी पानी है। जो साडा बन बनया है ना, उत्थे मैं हजे नहीं पहुँचा, तो मैं पीछे खड़ा हूँ डर के नू, अगे मैं गया नहीं हूँ। देख सकते हो हर पासे भी पानी हैगा। फसलां तबाह हो गए ने। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस पासे सारा पानी है। जो बन बनया सी वो भी उसके बाकी 1 फुट बच्चा खड़ा है, बाकी सारा पानी भी पानी आ गया है। तो पानी की रफ्तार जो हैगी बहुत तेज़ हैगी, क्योंकि सतलुज में पानी पिछों इंडिया ने होर भेज दिता है पानी। तो सारी पानी भी पानी हैगा, कोई चीज़ नहीं बची। मकई तो हैगी सी, तिल हैगे सी, वो भी सब बुड़ गए ने। तो मैं तो पीछे खड़ा हूँ बहुत दूर, मैं तो डर के नू अगे जांदा भी नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों देख सकते हो, अल्लाह ताला तुम खुश रखे। जाने मदीने वाला, तो आपको मैं पानी दिखाया, तो मैं कल जो परसों है ना फिर मैं जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यास, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से हैं। जो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। इस नेक दुआ के साथ जो है आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो जो बहन भाई देखते हैं सब के लिए तादिल से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला सबकी तमाम मुश्किलें जो परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करे। अल्लाह ताला जो है ना सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, सबके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाले। तो बहन भाइयों जो हालात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अब्बू जो है ना दवाई लेने गया था, जो कुछ दवाई जो है ना सरकारी से अपनी ले आए, कुछ जो है ना अब जो तबीयत जो है ना कुछ अच्छी है, बेहतर है। तो बहन भाइयों जो हालात हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि परेशानी तो हमारी सिलाब वाली बनी हुई है प्यारे बहन भाइयों। क्योंकि हमारे जो है ना अनकरीब जो है ना थोड़ा सा जो है ना बस्ती है ना, बस्ती में तक जो है ना पानी आ गया है। तो बहन भाइयों जानवर जो जानवर सब कुछ जो है ना उनका ख़त्म हो गया उनका शजर का। तो हमने देखा है जाकर। तो अल्लाह ताला बेहतर करे बहन भाइयों, हम दुआ करें हैं, बहुत परेशान हैं। क्योंकि जो ना जो सतलुज सरकारी अस्पताल थे ना, वो उन्होंने बंद कर दिए ने। उन्होंने कहा बाबा हाल ही छुट्टियाँ हो गए ने, तो वो जो है ना दवाइयाँ लेके दरिया पे चले गए ने। तो माशाल्लाह पानी जो है बिल्कुल नज़दीक आ गया अभी है। जो है ना हमारी तो अनकरीब जो एक नज़दीक पानी आ गया है, बिल्कुल पिछों होर पानी आंदा पिया है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला को दुआ मंगते पे हैं, जाने मदीने वाला। तो जरे ना हाजे भी बंदे बैठे ने, कुछ चले गए ने, कुछ बैठे ने। तो वो कहते ने बाबा असी कित्थे जाइए। और मैं आख्या बाबा अपना बन तो हैगा, ते बन टुट जावे फिर जो ना बन जो है ना सतलुज का उन्होंने दिया हुआ है ना, वो जो है 1 फुट जो है ना बाकी बहन भाइयों बचा हुआ है 1 फुट। जब वो 1 फुट ख़त्म होने की देर है, टूट गया, तो फिर जो है ना हमारा तो बिल्कुल भी ख़तरा बिल्कुल होगा। हमारे पास फिर जो है ना पानी जो है ना पहुंच जाएगा। तो बहन भाइयों दुआ करें अल्लाह ताला से। कुछ अल्लाह नहीं ताला बचा, बिल्कुल तबाही सब हो गई तबाही है। हो गई है, हालात कुछ भी मकाई अच्छे सी नहीं है। बीजी हुई मकाई सी मेरे भाइयों दी, उन्होंने कोई चीज़ नहीं बची। काफी लोग अपने जानवर लेकर पानी चले गए पानी हैं। हो देखिए गया हमारी सारा। बस्ती में जो है ना कम इंसान बैठे हुए हैं, काफी लोग चले गए हैं क्योंकि महफूज जगह पर। हम भी बहन भाइयों सोच रहे हैं अबू, तो आज तो बहुत हम भी परेशान हैं, घर में कुछ भी नहीं है। तो बहन भाइयों हमारे अनकरीब जो दुकानें थी ना वो भी बंद कर जो है ना चले गए हैं। जो आटे वाली चक्की थी उन्होंने भी बंद कर ली है, क्योंकि बहुत जो है ना इंसान जो है ना डर गए हैं। क्योंकि हालात ही सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो हम तो भी आटा जो है ना, तो आटा भी महंगा कर देता है, घी भी महंगा कर देता है, सब्जी तो महंगा मिलती क्या भी कर नहीं। दिया है बहन भाई, अब तो दुकानें भी बंद हो गई बंद हैं। हो गए, दुकानें भी बंद करके कोई कोई तो बैठा है, अल्लाह कोई ताला है नहीं। बेहतर करे। जो बहन भाई देखते हैं, जो खाना देखती हैं, जो सिटरे देखती हैं, सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जो है ना सबसे बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है, आपने हमारी सपोर्ट करनी है। हम जो है ना बहुत ही हमारा औखा वक्त है, हम बहुत ही परेशान हैं। जो कोई हमारी सपोर्ट कर देगा तो अल्लाह ताला उनको बहुत देगा, इतनी देगा कि बहुत। अब वो अंदर चलते हैं, जो हालात है वो भी बहन भाइयों से मैं अंदर जाती हूँ, शेयर करती हूँ।
تو رحم کر سب غریب بندے ہیں. امی کیا بنایا ہے, کیا بنا رہی ہیں؟ آج کوئی سبزی بھی کیا نہیں ہوا ہے. پیاز ہے بنی ہے کپ پودے والا. تو آٹا بھی نہیں ہے. آٹا کیا دے دی ہے پین پہن دے. تو بہن بھائیو دیکھیں حالات جو ہے نا بہت ہی خراب ہیں. کیا کریں, اتنے حالات یقین مانے کہ بہت خراب ہو گئے ہیں. تو کسی نے راشن کی بھی, بہن بھائی تو دیکھ رہے ہیں, اللہ والے بہت دیکھ رہے ہیں, تو کسی نے ہماری راشن کی بھی سپورٹ نہیں کی. آپ کو پتہ ہے آٹا جو ہے نا اتنا مہنگا ہے, سبزی ہم لے نہیں سکتے. تو بہن بھائیو جو دیکھ رہے ہیں, اللہ کی نیک جو دیکھ رہے ہیں نا, ہماری سپورٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا, اتنی دے گا کہ ہم جو ہے نا تو دل سے دعائیں کریں گے. اتنی دے گا, بہت دے گا. جو ہے امی آپ جو ہے نا دیکھیں یہ 4 پیاز جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں امی نے, تو سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. اللہ کی آس لگائی ہوئی ہے. تو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یقین ہے مجھے کہ ضرور جو ہے نا میری سپورٹ کریں گے. امی دعا کریں, اپنے جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کریں انشاءاللہ اپنی سپورٹ کر. پریشانی بنی ہوئی ہے دریا دی. اساں بس بھیڑی بھائیاں تے دعا کریں پے. انشاءاللہ سارے بھیڑی بھائی سارے دیتے پن, دھیاں سارے دیتے پن, بھائی بھی دیتے پن, پوتر بھی دیتے پن. کوئی سارے رل ملتے نیک اللہ دے کوئی سا کو سپورٹ کر دے. اساں دیکھا پیاس رکھی بیٹھے ہیں, کیا کروں. سارے بہو سا یہ اساں بہو پریشان بیٹھے ہیں. رات تو سب نیند کہنی آندی سارا تو بان بس انکل کھان چکا کھڑے بس اساں یہ دو مونے اندر گدی بیٹھے ہیں بس. تو بہن بھائیوں جو میرے بہنیں دیکھتی ہیں, جو بھائی دیکھتے ہیں, جو سسٹریں دیکھتی ہیں, اللہ کا فرمان ہے کسی غریب کی ہیلپ کریں تو ایک ہاتھ سے دیں, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, غریب کی جو ہے نا پریشانی دور ہو جائے. جو بہن بھائی دیکھتے ہیں, دیکھیں ہم ماں بیٹی جو ہے نا دعا کر رہے ہیں. آپ کو جو حالات ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. آپ خود بھی ہمارے پاکستان کے حالات دیکھ رہی ہوں گی, جو ستلج بھی دیکھ رہی ہوں گی, ہم بھی ان قریب بیٹھے ہیں. جو حالات ہیں وہ تو آپ کو بتا دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے, اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے. ہم تو غریب لوگ کچھ بھی بہن بھائیوں نہیں کر سکتے, صرف دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی دے گا. جو کوئی ہماری راشن کی, کوئی آٹے کی سپورٹ کر دے گا تو دل سے ماں بیٹی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت دے گا, اتنی دے گا, اتنی کہ آپ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو بانٹیں گی. بہت اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے گا. دینے والا وہی ہے, انشاءاللہ وہ دے گا, آپ کو خوشیاں دے گا, آپ کو بہت رزق دے گا, اتنا دے گا کہ بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. میں دل سے دعا کر رہی ہوں, آگے بھی انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے. آمین ثم آمین.